دوستو اسکرین پر آپ جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لڑکے نے صرف 2.5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور اس بچی کو قرآن پاک ایسا یاد ہے کہ جو جج بیٹھے ہوئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ تعجب کی بات یہ اس بچی کو 5 لینگویج میں قرآن پاک آتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس بچی کا قرآن پاک سنیے اور اس کا دماغ دیکھیے کتنا تیز ہے، ماشاءاللہ۔ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ حافظ کل قرآن کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک نہایت قابل احترام خاتون۔ اگر آپ حوصلہ افزائی فرمائیں تو میں ثنا خانم نظری کو دعوت دینا چاہوں گا۔ تشریف لائیے، اس بینچ کے درمیان میں بیٹھ جائیے۔ بہت اچھا، سب سے پہلے میں یہاں بیٹھنا چاہوں گا۔ پروگرام اس بار ذرا الگ نوعیت کا ہے، آپ لوگ خیریت وغیرہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثنا نظری پورے قرآن کی حافظہ ہیں۔ ان کی کیا عمر ہے؟ کتنے سال کی؟ 7.5 سال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس عمر میں حفظ کرنا شروع کیا؟ پیدائش کے بعد سے میں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کتنے سال سے حفظ ہے؟ پچھلے 4 سال سے میں پورے قرآن کی حافظ ہوں۔ یعنی جس وقت آنکھیں کھولی یہ کیسے ممکن ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس عمر سے شروع کیا؟ غیر ممکن مطلب ہے۔ 1 سال کی تھیں، 2 سال کی تھیں یا 3 سال کی تھیں جب شروع؟ جب 1 سال کی تھی۔ 1 سال کی عمر سے قرآن سننا شروع کیا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا؟ 4 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن ہو گئیں یا 3 صرف سال؟ 3 سال میں۔ 3 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن ہو گئے۔ اللهم صل علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احسن تم۔ بھائی یہ تو معجزہ ہے بھائی، واہ۔ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا میں ذرا سی وضاحت کر دوں۔ ثنا گھر کے قرآنی ماحول اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے بڑی ہوئی، اور جب بولنے لائق ہوئی تو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا ثنا؟ جی۔ آپ بیچ میں نہ بولیے، خود اس کو جواب دینے دیجیے۔ ثنا بیٹا اب یہ بتائیے کہ آپ کتنے سال سے مکمل قرآن کی حافظہ ہیں؟ 4.5 سال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ويكلم الناس في المهد وكهلا وآتيناه الحكم صبيا۔ ثنا بیٹا آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ بھائی تھوڑا سخت سوال کریں، الحمد تو سب کو یاد ہوتا ہے۔ آخر اس عمر کی بچی سے یہی صحیح ہے۔ ثنا آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ ہم میں 5 زبانوں میں پڑھ سکتی ہوں، عربی، فارسی، انگلش، ترکی، فرینچ۔ ماشاءاللہ۔ اللهم صل علی میں ترکی اور استنبولی زبان میں سننا پسند کروں گا۔ الرحمن الرحیم اولان اللہ عظیلا حمد عیلن ربی اولان اللہ مخصوص طور تماما مرحمت لین ازیک لمرحمت لین حساب ننهكم ضيري سنا عبادتت أرعب السند يدن دلوروز إذن أصري ليلت كدر نمت فذكر لنا يزنا يصب وأندرن بصاب أكرن أزنا دي۔ بہت اچھا۔ کیا یہ ترکی زبان میں سنا ہے؟ جی۔ یہ کس شہر کی رہنے والی ہیں؟ کس شہر کی رہنے والی ہیں ثنا؟ إصفهان۔ اگر میں یہ کہوں کہ ثنا کی ایک بہن بھی حافظہ کل قرآن ہے تو آپ کی حیرت اور بڑھ جائے گی۔ اگر ثنا کی بہن آ کر ثنا کے برابر میں بیٹھ جائے تو ثنا کی خود اعتمادی اور بڑھ جائے گی۔ خانم حدیثہ نظری کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ محترمہ حدیثہ نظری تشریف لائیں۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ 2 بہنیں ہیں جو حافظ کل قرآن ہیں۔ ثنا اب آپ کی بڑی بہن بھی موجود ہیں، ان کا ہاتھ تھام لیں۔ سلام حدیثہ بیٹی۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، ماشاءاللہ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اب سوال کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. माशाल्लाह, माशाल्लाह. इंशाअल्लाह तुम भी उन्हीं में से एक हो. इंशाअल्लाह. हदीसा बेटी, आप कब से हाफिज़ा कुल्ल कुरान हैं? सलामुन अलैकुम, मैं हदीसा नज़री हूँ. मेरी उम्र 14 साल है. कुरान करीम, नहजुल बलागा और सहीफ़ा सज्जादिया की हाफिज़ा हूँ. इस्फहान यूनिवर्सिटी के शोबे उलूम कुरान और हदीस के एमफिल की तालिबा हूँ. माशाअल्लाह. PhD की तैयारी में मसरूफ़ हूँ. 5 साल की उम्र में मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया और 20 महीने में मुकम्मल कर लिया. हदीसा, आप उस्ताद कुरान भी हैं, तो आपने सना की हिफ्ज़ में मदद भी की होगी. जिस वक्त सना की पैदाइश हुई तो मैं पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर चुकी थी और उसी हिफ्ज़ की तस्बीत के लिए मैं अपनी वालिदा को रोज़ाना तकरीबन 10, 12, 13 पारे पढ़कर सुनाया करती थी. जी. उस वक्त सना बहुत छोटी थी, तभी उसकी पैदाइश हुई थी. लेकिन मेरी तिलावत सुनने के नतीजे में सना को पूरा कुरान याद हो गया. यानी मैंने कभी भी सना को याद कराने की गर्ज से तिलावत नहीं की. मैं सिर्फ अपनी हिफ्ज़ की तस्बीत के लिए, उसे पक्का करने के लिए अपनी वालिदा को सुनाया करती थी. लेकिन हमने देखा कि खुद ब खुद सना को कुरान हिफ्ज़ होता जा रहा है और तकरीबन 2.5 साल की उम्र में वो पूरे कुरान पर मुसल्लत थी. उसे पूरा कुरान हिफ्ज़ हो चुका था. जी. 3 साल की उम्र में वो दुनिया की सबसे कम सिन हाफिज़ा बन चुकी थी. मैं जजेस से इल्तिमास करूंगा कि ज़रा सख्त सवाल करें. क्या आप आमादा हैं? जी, बिस्मिल्लाह. मैं सवाल करूं? बिना किसी रियायत के सवाल कीजिए. आप दोनों जवाब देंगी? नहीं, अभी सिर्फ हदीसा जवाब. فما كان جواب قومه फमा कान जवाब कौमी. अगर सफ़े की इब्तिदा में है, सफ़हा 382, सूरह मुबारक नम्ल, आयत नंबर 56 से शुरुआत है. सफ़हा दाएं तरफ है. नहीं, सूरह अनकबूत. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. इस आयत की तकरार हुई है. जी, सफ़हा 382 की इब्तिदा में है, सूरह नम्ल की आयत नंबर 56. इसी तरह सफ़हा 399 सूरह अनकबूत, सफ़े की इब्तिदा है फमा कान जवाब कौमिही, सफ़े की इंतहा क़ाल रब्बि इंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन, आयत नंबर 24 से आयत नंबर 30 तक. आपने जिस आयत की तिलावत की वो सफ़े की इब्तिदा में 24वीं आयत है. सफ़ा दाई तरफ है, 20वां पारा, सूरह अनकबूत, 29वां सूरा. आप ये बताएं कि चारपाए को किस मकाम पर हमारे लिए इबरत करार दिया गया है? जी, सूरह मोमिनून में एक मकाम पर है और एक जगह सूरह मुबारक नहल में भी. सूरह मुबारक नहल में सफ़हा 274 पर, ये सफ़हा आयत नंबर 65 से लेकर 76 तक है. सूरह नहल कुरान का 16वां सूरा है, मक्की है, हिजरत से पहले नाजिल हुआ है. इसमें 128 आयात हैं. ये आयत नंबर 66 है. सना, आप तिलावत करेंगी या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ती हूँ. बेहतर है, तिलावत करें. वइन्न लकुम फिल अनआमी وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر. सही. तेजी से सवालात करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. सफ़हा 151 की इब्तिदा. सफ़हा 151 सूरह मुबारक आराफ, आयत नंबर 1 से 11. सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है, मक्की है, हिजरत से कबल नाजिल हुआ और इसमें 206 आयात हैं. सफ़े की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम साद और सूरह की आखिरी आयत है इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरून. इसके बाद का सवाल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن सफ़हा 423 सूरह मुबारक अहज़ाब, आयत नंबर 36 से 43 तक. सफ़े की इब्तिदा 23वें पारे से हो रही है. सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है, मदनी है और 73 आयत पर मुश्तमिल है. अगला सवाल. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. सूरह मुबारक अनआम, सफ़हा 145. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. सूरह मुबारक हूद एहसान. 232. सवाल ऐसे पूछिए. سوف تعلمون من يأتي. सना, आप पढ़ो. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. एहसन तुम. इजाज़त दीजिए.
اجازت دیجیے جلدی جلدی سوال کریں، پھر آپ حوصلہ افزائی کیجیے. رب نجني وأهلي مما يعمل. ثنا پڑھو. رب نجني وأهلي مما يعلمون. رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين. میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں پھر سوال کرتا ہوں. وأنا اخترتك فاستمع. صفحہ 313. اس کے بعد إذ أوحينا اگلا صفحہ. قال علمها عند رب. رکو اگلا صفحہ. قالوا يا موسى اگلا صفحہ. آیت 77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا. اس کے بعد فجعلهم عجلا جسدا. بہت اچھے. اگلا لنقص صفحہ. عليك. میں نہیں جانتا کہاں تک پہنچے ہیں. صفحہ 321. خیر ایک سوال اور. ولو أن لكل نفس ظلمت. صفحہ 215 سورہ یونس. اگلے صفحے کی آخری آیت. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. اگلے صفحے کی انتہا. اگلا صفحہ 217. قالوا أجئتنا شاباش. لتلفتنا اس کے بعد وقال موسى ربنا اگلا إنك صفحہ. ولو جاءتهم كل آية حتى صحیح. يروا العذاب. ایک دوسرا سوال کروں. بسم الله الرحمن وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. صفحہ نمبر 398 صفحے کی دوسری آیت نمبر 16. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آية بعدي إنما تعبدون من دون الله أوثانا. ويوم يحشرهم جميعا. صفحہ نمبر 433 آیت نمبر 40 سورہ سبا. اگلے صفحے کی انتہا. يا أيها الناس اتقوا ربكم اگلے صفحے کی ابتدا. ويكذبك. اگلا صفحہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ ولا تزر وازرة. جناب حسنین، کیا آپ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے؟ نہیں. آخری سوال صفحے کے درمیان سے پوچھ لوں. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثنا اس آیت کو پڑھو. وأذن في الناس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صفحہ 365. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج بہت اچھی عميق والی آیت کی ابتدا. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا. بس کافی ہے. آخری سوال. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. صفحہ نمبر 345 سورہ مبارکہ مومنون صفحے کی ابتدا. ما تسبق من امت. احسنتم. اس کے بعد سنا اس کے آگے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آغا میں سرنڈر کرتا ہوں. خدا ان کو اپنی حفاظت میں رکھے.